first sponsors. Show start with Mr. Pedro Jr. Leterato. Mr. Mrs. Miguelito Hayuma. A little bit of money. Go, sir. Ay, pala. Ay, ang galing mo, Emma. Ay. A little bit of money. Wow. O, diba? Como susi? Eltras! Alright, let's give a round of applause, please. One, two, three, go. Alright. The first dance to the bride and the first dance to the groom. And of course, we have Mr. and Mrs. Morgan Ludonia. Parang baga-baga yun ng 500 pesos coming from our one of the most, of course, we have here Mr. Ma'am Emma Castillo. Ay, ito na si Ma'am Emma. Oh, 1,000 pesos. Alright. Mr. Miguelito Hayu. Kapag pagkita kwarta diri ako. Aray ko. Alright, batasan kami ng videos. Balik si Sir Grove sa iyong buha pang asawa. Basta ang asawa nagaway kwarta na ko yun ang gising. O, diba? Aray ko. Alright, bawi-bawi na ta sa makeup artist. Wala pa nakabawi na ko. Tapagin taon mo. Ay, may pa-500 si Sir. Kanak yun. Taluhin ni Sir. O naman yung sinutan. Sayaw nila. Alright. To all na yun. May pa-additional si Mom Sarah. Nagyon na insura. Alright. Tanawa sa inyo ba? Basin na pa yung mga sintaw. Alright again. Ay, si Ma'am Joji. Meron pa. Kanak yun. Eh, hindi ni Mama. Kala ko ulit po. Gusto sa'yo, sir. Sir Max. Ginawa ko ni Sir Max. Oy. Wala nyo sa pagkisa sayaw. 20. 19. Oy, Sir Max. Malukoy po ka, Sir Max. 17. Sir, nagsabot naman ka, sir. Di ba, sir? 14. Makagabat naman ang sir. 13. 12. Ayaw ko yung 50, ibilin ni mo. 10. 9. Sayo sa sir. Oh, di ba? Which they build their life together. Give their strength by their trials and joys. Grant them wisdom and patience and understanding as they navigate their lives, and their love and unwavering and their commitment to each other be the guiding force in their lives. May they find joy and peace and unity in each other. We ask this in the name of the Son and the Holy Spirit. Amen. At this point, ladies and gentlemen, Libre ang inyong panganak sa ospital. Hindi mo daghan kay aron makatabang punta. As a member of the Couples for Christ, doon yun, dili magpuyo, salamat nga napadayon ninyo ni tungod kay og dili lagi makasal, gubot yun ang puyo. Munang sa Galiares Hospital, karong February, basig namoy kaila, naming mass wedding sa among tanang empleyado nga nagpuyo muna, no? So, muna among gusto yun, may tabo po nga nagpasalamat ko ni Miguel, yunhan ra, pero og naabtan ni ako ni apil dito. Mass wedding, no? Kaya ron madaghan po mig dinuna, maninong ba, no? Daghan ng sponsor. So, salamat nga, naot nga inyong pagpuyo, dili man na siya kanang Miguel and Jen, dili man na siya kanang happy termino mo itong wali ganina sa inyong ang ngayon nga naging magpaupo.
As long as I live,